उद्यवट धामर उन्नतीकरण कौन सब करा जाई परिबो व्यवस्था से आम मंत्री महोदय सह आलोचना रही। आज वृक्ष बा चारा रोपणर कार्यक्रम रही तत्सहित यार किपरि उन्नतीकरण करा जाई परिबो से विषय में किसी आलोचना होउची। जहाँ भी हो आमर जो आशा आकांक्षा सब रही ये उद्यवट धामर उन्नतीकरण उपरे ताहा फलप्रद होगाकू जाऊँगी। व्यवस्था वर्तमान सब आसूची आगुरी किसी समय यह सब नाला कि बर्तमान यार उन्नतीकरण आ कौन असुविधा आमको हम ना कि जेहेतु मंत्री मैंने आसुंच आज दिन निश्चिंत भल लगुच भल लगुच ये तो जिन हबार अच्छी लीला हबार अच्छी से समय नाला समय आसीगला समस्ते जागृत उठी समस्त कर्म समस्त लिप्त अच्छा किंतु से ज्ञानर खड़गरे आउ धर्मर ढाल द्वारा ही ये कलिर अंत हो निश्चिंत निश्चिंत। हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। आज उद्यवट धाम सारे आगुरी पकईदे ना गछ लगाइनु मु पानी 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 एति पानी पानी बुबुर कोटा पइला ना लिखि दवा सीधा हलानी सही पटे आउ टिके ये पड़ी दिबो बाली पड़ी दिबो अपन टिके करन। हां मु एति भलो जे संपादक महोदय ए उद्यवट धामर आज वृक्षरोपण कार्यक्रम रे शामिल होइछन्ती। अति सुंदर कार्यक्रम आपण गोटे पके आज राजीव लोचन दास पीठ को आसी ये गोटे जगह यही स्थानटी हूँ उद्यवट स्थान। यार उन्नतीकरण तो केवल ताहा नुहे मालिका वर्णित अनेक किसी गाथा रही जाइए। वर्तमान से समय उपनीत कहीं आम बारंबार कही रखुचु जे जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव दिन कलिर अंतर समय आसी जाइए जहाँ ये उद्यवट धामर आरंभ होगा जाऊँगी। ये जनसमागम यार किसी उन्नतीकरण ये सब तो आवश्यकता थिला ये समय होउछि। आसंत आग को यार किपरि आहुरी उन्नतीकरण हो पार लोक मैंने यहाँ बहुत परिमाण में आसबे से उपर आम आलोचना। सुंदर ये ऐतिह्य पीठ जे गोटे स्थान रे मंदिर मठ एवं आश्रम ये त्रिकोणर सामंजस्य बहु पुरातन समय रही आसी जे बाबा मान कथा राज्य गोष्ठी रागे ब्रह्मशक्ति स्थापिब जैव अंग्रेज पुण ब्रह्मशक्ति स्थापन जिन से ये हाँ शिशुअनंत को बाणी 14 शिशुअनंत विषय जो मनीष मनीष सी राजीव लोचन मुह बांधिकी रखिए गोटे वर्ष से चाड़ घर कर मंदिर है चाड़ घर कर पूजा उजा है पूजा उजा हवा भितर से जो सर्वेश्वर आसी ये जगह को गोटे कंपानी सब जगह जमाबंदी करनी पताका मार्ला ये पताका मार्च कौन महापुरुष लिखिं 5 ग्रंथ अस्कंद मस्कंद उदस्कंद अगारकंद 4-5टी बही पांडुलिपि सब नष्ट होता गोटे था बाबा तक छपे उदस्कंद समस्त विषय लिखाई लिखी 2005 जो से आसिले उद्यवट पुरी स्वप्न है तुम सरला तुम उद्यवट जाए आश्रम उद्योग आस 3-5 भितर सी आसिक लिखिं अल्प बट मूल कही उदय बट मूल गाई ये आस भागवता पढ़ी रखाई जेहतु बट रही बट तो जीवन ना ये सब लगी था गोटे बट यहाँ मूल बट बाबा मना कर मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा मूर्ति पाषण छाड़ अखिल मूर्ति पूजा छाड़ मूर्ति किसी कांशरे आम ये महाप्रभु पीठ आम जो राजीव लोचन पीठ को आसीचे ये साधु महापुरुषंकर अनेक किसी कहानी अच्छी जहाँ आम स्वाधीनता संग्राम रे सक्रिय अंशग्रहण करते ये अनेक कष्ट सब भोगवाक पड़ता ये विषय आम किसी तथ्य जानिले। यह ये जो धामर उन्नतीकरण वर्तमान पॉलिटिक्स रो आवश्यकता अनुभव करा जाउछि सेथिपई हुए तो तांकर समय आसी नथिला वर्तमान आसी जाइछि। आसंतु से विषय में आउ किछि आलोचना मध्य रखिबा।
ये गोटे जुगीय प्रभाव सत्य त्रेता द्वापर कली गोटे साइक्लिक ऑर्डर ये कलिटा एवं आसुता नुहे शास्त्र अनुसार अनेक जुगांतर गलानी जुगचक्र तेणु ये जो जुगचक्र बर्तमान कलिजुग पहुँची कलिजुग आम पूर्वपुरुष मैंने यथा व्यासदेव आरंभ कर जे पर्यंत परवर्ती समय सिद्ध साधक मैंने ग्रंथ रचना करपरी श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवत ये सबुति कलिर आविर्भाव विषय संपूर्ण भाव लिखा समस्त जानते विषय तेणु से समय प्रकृत समयटा केतेबेले ताहा निर्दिष्ट किसी ना कौन शास्त्र कहीं कहीपर ना किंतु समय उपयोग आसला बोली तार प्रमाण सब दि कौन हम प्रत्येक जिनसर विपरीत बोध कार्य हम वर्तमान समाज जहाँ आप देखुं पत्र पत्रिका बाहर केते अनीति अनर्थ अपव्यय अपप्रचार जिते कर्म करा जाई पारे मालिका से सब वर्णना है जहाँकि घटी जाऊँ वर्णना करने अनावश्यक तेणु से कली केमी उपसरी जीव केमी घुंची जीव तार आध्यात्मिक तत्व हूँ अतिमानस शक्ति गोटे शक्ति आसो जो शक्ति बल सेटा लुप्त हम ये तो गोटे घटना हठात आस पलि जीवनी सूर्य आसो सूर्य चलीजे सेमता नुहे समय चक्र हो समय चक्र जीव से शक्ति कौन गुप्त रही कि आज्ञा नाई नाई गुप्त नुहे गुप्त अच्छी कौ मैंने जानवे जो मान ज्ञान थी ज्ञान चक्षु थी से मैंने केवल उपलब्धि करेंगे जानवर अर्थ ना उपलब्धि आपणकर जेकोसी उपलब्धि आप खुशी हे ना मोर अनुभूति मोर है उदयपट धाम हवा कि उचित यही धारणा जो आसो आप सत्मार्ग चाहिए कल्की कथा कहुई आप कल्की आश्रम तत्व आश्रम कहुई उदयपटे उदयपट विषय अनेक कथा कहुई मालिका मानकर मालिका प्रसिद्ध स्थान मालिका पंचसखा मानकर 500 वर्ष 600 वर्ष पूर्व जन्म होता पंचसखा मान ओडिशा आध्यात्मिक आकाश से पूर्ण भाव में 5टी महापुरुष से होती पंच आत्मा एक आत्मा मेरे से कहते एवं से 4 जुगे से थे शास्त्र कहते तेणु ये 4 जुगे भक्त हो थे भगवान एवं यही जुगे कली जुगे अच्युत अंत जशवंत बलराम जगन्नाथ ये 5 भक्त जन्म होती से मायिका वर्णन अनुसार प्रत्येक घटना घटी घटुची घटब गोटे उदाहरण देवी पारादीप बंदर ना दिखाई पारादीप गोटे प्रश्न कई बोधे बहुत लोग जाना पारादीप बंदर कहीं महात्मा गांधी का नाम दिया गला ना कि ओडिशार बरपुत्र मान ना दिगला नहीं कि जगन्नाथ का ना दिगला नहीं कहीं दिहला पारादीप तार गोटे प्रश्न पारादीपटा पारादीप शब्द गोटे ग्राम जहाँकि आम पारादीप गड़ बोली अच्छी गड़टा परवर्ती गड़ नाम आसबले जो कुजंग राजा राजत्व थिला से 9टी गड़ थिला धोबईगढ़ गड़ कुजंगगढ़ भितरगढ़ नुहागढ़ पारादीपगढ़ रंगियागढ़ पल्लीगढ़ एम सब 9टी गड़ थिला से गड़ भितर जो कुजंग राजा तांकर सिंहासन राजनीतिक स्थान थिला गड़ कुजंग थोड़ा युद्ध आमर था रुमितगढ़ ये नदी आरपटे तांकर युद्ध है युद्ध में प्रथम थर हारिले पारादीप राजा कुजंगड़ राजा हारला तापर संधि कले से गोखा राजा था किए आमर रुमितगढ़ से संधि कर मारिदे मारला से बेले पारादीप गढ़ को नहीं आसिले सिंहासन राजनीतिक समय तेणु नेला से पारादीप गढ़ एवं से पारादीप शब्दटा गढ़ लगे ठीक कि पूर्व द्वापर जुगर पारादीप शब्दटा अच्छी केमी महापुरुष अच्युतानंद महापुरुष प्रथम ग्रंथ हरिवंश प्रांजल भाव लिखिं 4th खंड 104 पृष्ठ सारावती पासे पारावती जे पाटणा पूर्वे सप्त ऋषिंकर जही थिला ठणा अनेक काल गोटे यही सिद्धभूमि पारेश्वर लोकनाथ विजय देवस्वामी प्रथम धाड़ी क्या जा सारावती पासे पारावती जे पाटणा सारावती बोले आउ गोटे सहर थिला पारावती पाटणा थिला ए दुटी जाक सहर थिला पाखापाखि
ସାରାପତିଠି ଏର ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ରାକ୍ଷସ ରାଜା ସମ୍ବରାସୁର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅଭିଶାପ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରତିମୂଳ ତାଙ୍କୁ ମାରିବ। ଏଇ କଥା ନାରଦ ଆସି ସମ୍ବରାସୁରକୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ମାରିବ ତ ମୋତେ କହୁନା ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ମାରିବି ନା ସେ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ ତୁ କେମିତି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କର ତାକୁ କେମିତି ୟାକୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ମାରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସେଟା ସଦୃଶ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅସୁରମାନେ ସଦୃଶ ନରରେ ପଶି ତେଣୁ ଏ ପାରାଦୀପ ନାମଟା ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପାରାଦୀପ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାରାଦୀପ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପାରାଦୀପରେ ପାରେଶ୍ୱର ଲୋକନାଥ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମୁଁ କହିଛି ପାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ପାରେଶ୍ୱର ଆଉ ଲୋକନାଥ ସେପଟେ ପାରେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ନିମିଡ଼ି ମୌଜାରେ ଲୋକନାଥ ଅଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବଡ଼ ମୌଜାରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଦୀ ଥିଲା ତାକୁ ଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଡ଼ି କହନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନଦୀ ଥିଲା। ପରାଶରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ପାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ସେଟା ପରାଶରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ପରାଶର ମୁନି ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଦେବା ସମୟରେ ଏଇ ତ କୈବର୍ତ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଏପଟେ ଆଧିପତ୍ୟ ତେଣୁ କୈବର୍ତ୍ତ କନ୍ୟା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନାବିକ ହୋଇଥାଏ ନଈ ଘାଟ ପାରି କରିବା ପାଇଁ। ପରାଶର ପହଞ୍ଚିଲେ ଘାଟ ପାରି ହେଲା ସେଇଠି ପରାଶର ସେଠୁ ତାଙ୍କର କାମନା ଶକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ କରିକି ବିରୋଧ କଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେମିତି କଥା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେବାରେ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଆରେ ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ତୁ ଇଏରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟା ଆସି ଯୁଗ ପାଇଁକି ଆସିବ। ତାପରେ ସେ କୁହଜିକା ସୃଷ୍ଟି କଲେ କୁଜଟିକା ସୃଷ୍ଟି କଲେ କୁଜିକା ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଇଏ କାମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସେଇ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ରହିଲା ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟାସଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାରଶର ହେଉଛି ପରାଶରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଆରପଟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲୋକନାଥ ସେ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ଦୀପ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦୀପ ଥିଲା ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ଗୋଟେ ଦୀପ ଥିଲା ନିମିଡ଼ି ଗୋଟେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦୀପ ମଝିରେ ନଦୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ପୁରାଣ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଲେଖିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଉଦୟବଟକୁ ସେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦୟବଟ ଧାମରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ବିଶେଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ 3ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇ ରୂପ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ସେଇ ନାମ ବିଷୟରେ ଏଠି ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବେଷଣ ହେବ। ତତ୍ତ୍ୱ ନାମ ମିଶିଲେ ଯୋଗ ସାଧନା ପୀଠ ସେଠି ଉପରେ ରାଜୀବଲୋଚନ ସେଇ ଯୋଗପୀଠଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋହ ଯୋଗପୀଠ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ଦେବ ଅସୁର ମିଳିବେ ଦୀର୍ଘ ହରିମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରେଣ ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ବୋଲାଇ ପ୍ରଚାର କରେଣ ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ବୋଲାଇ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଗପୀଠ ମହାପୁରୁଷ ରାଜୀବଲୋଚନ ଯୋଗାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମାଧି ପୀଠରେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ପୀଠଟି ହେଉଛି ଯୋଗପୀଠ। ତେଣୁ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତ୍ରିକୋଣ ମନ୍ଦିର ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ୍ରିକୋଣ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଏହି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିକୋଣ ସମାଧି ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣ ମନ୍ଦିର। এই বর্তমান জগন্নাথ তত্ত্বে এই 3টি স্থান ଅଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଗପୀଠ ଏଠି ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରୂପ ଏବଂ ନାମ ଏବଂ ସେ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ କଳିଯୁଗରେ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ ହେବ ସେଇ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଏ ନାମର କ'ଣ ନା ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ 3 ଠାକୁର କେହି ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କଳ୍କି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ରାଜୀବଲୋଚନ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦୟସ୍କନ୍ଧ ସେଥିରେ କଳ୍କି ଉବାଚ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳ୍କି କିଏ ସେ କରିଛନ୍ତି କଳ୍କି ହେଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର। ସେ ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ସାଧନା କଲେ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି କଳ୍କି ମନ୍ତ୍ର। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ଅଛି ବାମ ହାତରେ ଢାଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଢାଲଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି
ज्ञान खड़ग खड़ग हूँ ज्ञान ये हूँ प्रतिरोध प्रतिरोध कर এই দুইটা জ্ঞান তত্ত্ব এটি পরিপ্রকাশ হচ্ছে তেমন এইটাকে আলোচনা করি জ্ঞান আলোচনা করি যেতবে ওঙ্কার তত্ত্ব উপরে আলোচনা হব বৈষ্ণব মানে সাধু সাধু মানে বসবে আলোচনা করবে দিগদর্শন দেবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হব জ্ঞান বল অজ্ঞানতা আমার এতে হয়ে যাই আমি জ্ঞান বলে কোনো জানু অজ্ঞানতা আপনার প্রতি বর্তমান পেপরে পড়বে খালি অজ্ঞানতা অজ্ঞানতা অজ্ঞান ज्ञानी हेबे केमती आज्ञा জ্ঞানী গুরু নাহাନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ କେମିତି ହେବେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛି ସର୍ବ ଶରୀରେ ନର ସାର ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେ ବଳ ସୁଲଭ ଏଭଳି ସୁଲଭ ନାବ ରୂପ ଘଟେ ବନ୍ଧନ ଭବ ସନ୍ଧୁ ତଟେ ଏମନ୍ତ ନାବ ଥାଇ କୂଳେ ଯିବା ନଟେ ଭଉ ଜଳେ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିବ ଆତ୍ମଘାତୀ ଏଇଟା ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଗୁରୁ ନହେଲେ ତେଣୁ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଯୋଗଣୀ ହେଇକିରି ଚୌକିଦାର ଭାବେ ଜଗିଛୁ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛୁ ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେବକ ମାତ୍ର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥ୍ୟଟି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କଳି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ସମୟରେ କଳିର ଅବତାର ତ ନେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଯାହା ଅବତାର ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଳିକାର ଶେଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଜନସମାଗମ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ସମୟ ଆ ପୂର୍ବରୁ ତ କିଛି ଏପରି ଲୋକ ସମାଗମ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରଠାରୁ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳିକାର କଳିର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଳିର ମାଳିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି କେବଳ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଧର୍ମଜାତ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍କନ୍ଧେ ସ୍ଥିତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କାହାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ 2025 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ମଣିଷଙ୍କୁ ଛୁଁ ନାହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଗରୁ ଅତୀତରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା କ'ଣ ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କହିଲେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ନାହିଁ ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛେ ଘରେ କାହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇ ଭାବନା ସେଇ ଧାରାରେ ସେମାନେ ଯିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାରା ନା ଧାରା ନ ରହିଲେ ବା ନିୟମ ନ ରହିଲେ ଆଉ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କିଛି କରିବେନି ସେଇ ନିୟମଟା କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ସେ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତୁ ସେପରି ଆଗକୁ ଏହାର ଦୂରୀକରଣ ହେଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଟ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବେ କମିଲାଣି କାହିଁକି ନା ସରକାର ନିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିଚାର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କଲେଣି ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ ଚାରିଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କାହିଁକି କରିଛି ସମାଜର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ନେଇକିରି ଗୁଣ କ'ଣ ତ୍ରିଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧା ଆପଣ ଯେତେ ଜଗତ ଜଗତର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିବେ ବା ଯାହା ଦେଖିବେ ମଣିଷ ଦେଖିବେ ତିନି ଗୁଣରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ମହାପୁରୁଷ ଭାଗବତରେ ରଜ ତମସ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସଙ୍ଗ ନ କର କଦାଚିତ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ସତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ମିଳିବ ଖଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ହେବ ସେଇ ଖଳ ପ୍ରତିକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ହିଁ ତାକୁ କରିପାରିବେ ଜ୍ଞାନ କାହାଠି ଆସିବ ସେ ପର କଥା ପୂର୍ବଜନ କଥା ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି ହେଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟ ଆସିବ ହେବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଟା ଆମେ ଶେଷ କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।